gracias por la invitación. Voy a hablar en inglés porque mi español es muy malo. Eso es mi traductor, Francisco. And we will have to try out how we work together. It's our first time. In this talk, I want to pick up some thoughts I had developed already in a seminar for the professors here. En esta charla quisiera recoger algunas ideas que ya desarrollé en el seminario de profesores. But I will focus them on the relation of the arts to science. En cuanto a la relación de las artes con las ciencias. In the seminar, probably one or two of you were there, I argued for, as in the sciences, in the arts. Allí argumenté a favor de tres estrategias para contrarrestar la presión de producir el mismo tipo de resultado que en las ciencias. And I think that's a pressure we experience everywhere, in Europe but also here in Colombia. El cual experimentamos en todos lados, en Europa y en Colombia asimismo. So first I said, and I would like to focus on that first, that the arts should develop their own and a very strong vocabulary to describe their own practices and also their artifacts. Que las artes deberían desarrollar su propio vocabulario fuerte para describir sus prácticas y artefactos. And this has to be a specific vocabulary that is true to the openness of the mode of production and a vocabulary of inexhaustible possibilities. Este debe ser un vocabulario fiel a la apertura del modo de producción y un vocabulario abierto a las posibilidades inagotables. I would say that it's a kind of a humble and a stuttering methodology. Es una metodología humilde y tartamudeante. That one could claim, for example, from literature. Que no podría sacar de la literatura. I presented in the last seminars Robert Musil's idea of what he called a methodology of fantastic precision. Ya mencionó a Robert Musil en Un hombre sin cualidades, donde habla de un método de precisión fantástica. It is a method to explore reality with something that he calls the sense of possibilities. Es un método para explorar la realidad con la ayuda del sentido de posibilidades. And this sense of possibilities also includes the human property of imagination. Que incluye la propiedad humana de la imaginación. Of the idea that it can always be otherwise. De la idea de que siempre puede ser diferente. Like there are always other ways than the ways that we see, like with our normal eyes. It's not in the text. The other proposition was that the arts could line up again with the humanities. Podría que las humanidades se podrían alinear con las humanidades. With what I would call an art of interpretation. Con el arte de la interpretación. And also with the humanities' interest in historically contingent knowledge. Y con el interés de las humanidades por el conocimiento histórico. This is some kind of kinship or relationship that has been especially cultivated in the Romantic era. Que sería una especie de relación cultivada especialmente en la era romántica. This was a time where German poets were also founding figures of philology. They were really founders of the humanities. Un tiempo donde los alemanes fueron también las figuras fundadoras de la filología. Also, in historical writing, there is a close relationship between the fictional mode and writing history. También se puede establecer una relación cercana entre el modo ficcional y el escribir la historia. All great historians, I would say, were great writers.
Todos los grandes historiadores fueron grandes escritores. And some of them were using fictional strategies in order to show that history is always a construct, and it's always a construct impregnated by the present. So we always have a specific look into history. Y por medio de las estrategias ficcionales mostraron que toda historia es una construcción impregnada del presente. The third strategy would be what I like to call an operation of mimicry. La tercera estrategia es una operación que me gustaría llamar la operación de mímica. The idea that it is possible to imitate a dominant language to the extent that this language is exploded from within. La idea de que es posible imitar el lenguaje dominante hasta tal punto que éste explote desde adentro. And I think in the case of science and arts, we can clearly see that the scientific language is the dominant language. En el caso de las artes y de las ciencias nos damos cuenta que el lenguaje científico es el lenguaje dominante. So in the case of scientific truth claims, that means to mimic scientific reasoning until it becomes absurd. En el caso de las afirmaciones científicas, el imitar el razonamiento científico hasta que éste se vuelva absurdo. And Gilles Deleuze has developed a term for this kind of operation. He called it the minorization of a major language. Gilles Deleuze desarrolló un término para esto, lo llamó la minorización de un lenguaje dominante. And he found this in literature with, for example, authors like Kafka and Beckett. Y encontró esto dentro de la literatura con autores como Kafka y Beckett. But also within poetry, with its kind of inadequate use of the material of language. Pero también dentro de la poesía, con su uso inapropiado del material del lenguaje. The danger of this strategy of mimicry is, however, that one forgets that one is imitating. El peligro, sin embargo, de esta estrategia es que uno olvida que no está imitando. Your boss here, Carlos Miel, he commented on this with the words, sometimes the mask becomes the face. Carlos Meri lo dijo de esta forma, la máscara se vuelve el rostro. So it's dangerous to kind of imitate scientific language too long, probably. Entonces es peligroso imitar el lenguaje científico por mucho tiempo. For one thing is for sure, this relation or kinship between the arts and the sciences is a very dangerous relation, I'd say. Porque una cosa es segura, la relación entre las artes y las ciencias es una peligrosa. Because the sciences represent a very dominant paradigm or a dominant view of what the world is like. It's a very powerful language to describe the world. Porque las ciencias representan un paradigma muy dominante, que es aquel que describe cómo es el mundo. Also, the sciences travel with the whole luggage of enlightenment, which is a big luggage. Las ciencias viajan con todo el equipaje de la ilustración, Like also with the luggage of political enlightenment. pero también con la ilustración política, But it also travels with the luggage of colonialism. y asimismo con el equipaje del colonialismo. Even if the avant-garde of experimental research dwells quite far from this area of colonizing the world, A pesar de que la vanguardia de la investigación experimental reside lejos de esta. the sciences as such are part of a history of domination. Las ciencias son parte de la historia de la dominación, So they are part of a history of colonizing territories, of suppressing people, and of an idea of nature that is prey to human use, that is only there to be used by humans. de territorios colonizados, de gente oprimida y de una naturaleza que expresa el uso del humano. On the other hand, the sciences, of course, they share, at least in the realms of experiments for basic research, some features with the arts. There are also similarities, of course. Por otra parte, ellos comparten, por lo menos en el campo de los experimentos para la investigación básica, y también comparten algunas características con las artes. Because a real experiment in this realm doesn't know its result, doesn't know where it goes. Porque un experimento verdadero no conoce su resultado y no sabe hacia dónde está yendo. In basic research, not in medical testing, but in basic research, yes.
en investigación básica, no en la investigación médica. And also this kind of avant-garde research has to feel into its topic more than systematically exploring it. Y también este experimento avant-garde también tiene que explorar, sentir más que explorar sistemáticamente. In this kind of research, in some cases, it is not even clear what the researcher is looking for. En algunos casos ni siquiera es claro lo que el investigador está buscando. He wouldn't know what the thing is that he's interested in. He simply knows that he's interested in something. No sabría de qué se trata lo que está interesado, simplemente sabría que le interesa algo. Thomas Kuhn, who is a historian of science, has identified these specific moments of complete openness as very important moments. Thomas Kuhn ha identificado estos momentos de total apertura como momentos realmente importantes Because in these moments, real paradigm shifts in scientific disciplines occur. porque ocurre un cambio de paradigma en una disciplina científica. And another historian of science, a German guy, Hans-Jörg Reinberger, has coined a very interesting term for this. He called those experimental entities epistemic things. Otro historiador del arte muy importante alemán, Hans-Jörg Reinberger, acuñó el término de cosa sistémica para este tipo de entidades. It's an entity that disrupts the practice of normal science. Estas entidades son entidades que irrumpen en la práctica de las ciencias normales. So these are, it's erratic things. It's something like artistic artifacts. Estas cosas son erráticas y se parecen a los artefactos dentro del arte. But when a scientific discipline is shaking in its ground by such a new empirical entity that occurs in an experiment, Pero cuando una disciplina científica es sacudida en sus cimientos por una nueva entidad empírica, it usually tends towards the closing of the system, then again. tiende hacia la finalización del sistema de nuevo. So this new thing is given a name, it is stabilized by further testing, A la nueva entidad se les da un nombre y es estabilizada para nuevos experimentos. models are then being produced, and sooner or later it will be harmonized within the existing knowledge of the discipline. Modelos son producidos y tarde que temprano será armonizada con el conocimiento existente sobre la disciplina. So there's a tendency towards closing what has been opened. Entonces hay una tendencia en finalizar lo que alguna vez estuvo abierto. In the arts, however, such a need for normalization or for closing a system does not exist in that sense. En las artes, sin embargo, dicha necesidad de normalización no existe. The arts systematically produce what I would call percepts, artifacts and methods that question what we see, hear, feel, know. El arte sistemáticamente produce percepciones, artefactos y métodos que cuestionan lo que vemos, oímos, sentimos y sabemos. And artistic exploration is, of course, also limited. It's not like totally free. It's limited by genres, by the art market, by educational schemes, by formal tradition, and so on. So it's not totally free. It also has its formal restrictions. Perdón, atrás no se oye muy bien, entonces te voy a acercar un poquito. Vale. Eso. Y trata de profesionalizar. La exploración científica está limitada, por supuesto, por géneros, mercados y esquemas educativos y tradiciones formales. But those artistic methods, but the artistic way of doing things is also intrinsically open. Pero la forma intrínseca de hacer arte siempre está abierta. Once an artist opens up a new window to the world, the art system has no mechanism to verify or falsify this vision. Una vez un artista abre una nueva ventana al mundo, el sistema del arte no tiene ningún mecanismo de verificar y contrahacer esta versión. And the art system also does not encourage other artists to produce similar pieces.
Y esta no alenta a otros artistas a producir piezas similares. Every artist is expected to present a version that differs distinctively from the one before. That's the expectation. Se espera que todo artista presente una versión que difiera distintivamente de la anterior. Quite on the contrary, every artist is expected to present a version that... And then we can, of course, identify styles. And until modernity, the arts might have accepted some academy to decide upon the value of a piece or of art, like also on the truth of art. Nosotros podemos aceptar estilos y hasta la modernidad las artes habían aceptado que la academia decidiera sobre el valor de una pieza. But of course nowadays, there's no generally accepted norm that would be able to tell what is good art. There is no such thing. Pero no hay una regla general hasta hoy que pueda dictar qué es el buen arte. It's more a chaotic or a stochastic movement of the art market. And there exists what I would call a class of theoreticians that are often related to art schools, and they provide some judgment, but you never know where they will go. Son una especie de movimientos caóticos y al azar del mercado y una clase de teóricos que a menudo se relacionan con las escuelas de arte. What I would like to say is that these highs and tides of the arts are very far from the relatively stable structures of paradigm changes in the sciences. Pero las mareas del arte están lejos de la relativamente estable estructura de cambios paradigmáticos de las ciencias. Such a paradigm shift, like from the Earth is in the middle of the universe, they only occur very rarely in the sciences. It's not something that happens in this kind of market-like style. Un cambio de paradigma como decir que la Tierra está en el centro del universo, pues es sucede muy pocas veces. Sí. So this is why I would like to talk about art and science, about this relation between research and creation with the terms of false friends. Por esto es que yo quería hablar sobre arte y ciencia, investigación y creación en los términos de falsos amigos. The term means two words that sound alike but mean very, very different things. So, for example, experiment in the arts and in science, I think it sounds alike, but it means a very different thing. El término significa dos palabras que suenan parecidas, pero significan cosas distintas, como experimentar en el campo de la ciencia y experimentar en el campo del arte. And with linguistically, I don't know whether there are Spanish examples for this. It would be the German bekommen and the English becoming, which sound very similar but mean totally a different thing. Do you know any idea? I don't know Spanish good enough. Never mind. You can imagine that. This idea of face friends in linguistics, right? Good. So that's the one thing. I'm kind of reluctant to say yes when it comes to compare the sciences and the arts, but still I think it's an important debate. Sí, soy un poco, tengo un poco de escepticismo de comparar el arte y la ciencia, pero de todas formas es algo importante de hacer. And I think there's good reasons to engage in this debate on research and creation because of the following reasons. Y hay ciertas razones por las cuales creo que es importante que participemos como en este debate. The first reason is very pragmatic, otherwise the arts will be left out of funding schemes. La primera razón es muy pragmática, de otra forma pues el arte será dejado por fuera de los esquemas fundadores. They need to engage in this debate, the arts need to engage in this debate in order to claim their legitimate place within university, or I would prefer to say the illegitimate place that has to be claimed. Ellos deben participar para reclamar su
puesto legítimo, o aún así me gustaría llamarlo ilegítimo dentro de las universidades. So they should engage in order not, that's the second thing, they should engage in order not to conform to the prejudice that art is somehow dumb. El segundo sería que ellos deberían participar para no confirmar el prejuicio de que el arte es tonto. Or like simple decor, some add-on to the general culture or to general society. O sea, son un tipo de decoración o un tipo de añadidura bella en la sociedad. And that would be very dangerous for the arts, I think, to fall back into this idea of just being a beautiful add-on. Y eso sería muy peligroso para las artes, el volver a este esquema de ser simplemente una añadidura dentro de la sociedad. Because they have to claim their place in the middle of society if they want to be relevant. Porque deben reclamar su puesto en medio de la sociedad si en verdad quieren ser relevantes. And I would also say there are real chances related to the notion of research, so it's not only that the arts have to, I think there are real chances. En relación a la noción de investigación, en ella creo que hay bastantes posibilidades reales. It's not only the pressure that is put onto the arts, there's also real chances. Researchers can liberate, the term research can liberate artists from the need to constantly produce artifacts for the art market. La investigación puede liberar a los artistas de la necesidad de constantemente producir artefactos para el mercado. In the last years, I met many artists that conceive of research time to be time to rethink what they do. En estos últimos años he conocido a muchos artistas que conciben el tiempo de investigación como el tiempo para repensar lo que ellos hacen. So if we can use the term research to produce more time for reflection, I'd say that's great. Si es que podemos usar el término investigación como la manera de producir tiempo para la reflexión, eso es genial. In the article I proposed for reading, it's this article by Tom Bullard, Arts in the Knowledge-Based Polis. En el artículo que propuse que leyeran, el arte en el conocimiento basado en la polis, he proposes another idea, because there he documents some students' claim for more research. Él documenta las peticiones que los estudiantes durante la Revolución de Junio acerca de pedir más investigación en las artes. And this claim was made by students in the so-called Hornsey Revolution. It was kind of a students' revolution in a British art college. Esta era una protesta de estudiantes en una escuela de arte británica. And those Hornsey revolutions, this revolution that became very famous for its efforts in overturning traditional art education. Y este se volvió muy famoso debido a sus esfuerzos por revocar la educación tradicional en las artes. So the students demanded for other forms of teaching, for example. Los estudiantes exigieron nuevas formas de enseñanza. So they demanded for more research, meaning their own research. Ellos exigieron más investigación. And this was all targeted towards new ways of production and discussion of knowledge as a general scheme. Esto apuntaba hacia nuevas maneras de producción y discusión del conocimiento. So, for example, sit-ins, workshops, or even what they did, student-driven publications. They made a book out of this revolutionary uprising. Por ejemplo, las sentadas, los talleres, las publicaciones en las cuales ellos documentaron un libro donde se documentaba la revuelta de estudiantes. So research can really also have a very liberating effect if it's kind of redefined by the ones that demand for research. Entonces la investigación puede tener un efecto en verdad liberador si es en verdad llevada a cabo por aquellos que están exigiendo la investigación. Because the students wanted a specific kind of research, not standard research. Porque los estudiantes exigían una investigación específica y no la investigación estándar. So in the following, I will ponder a little bit more into two of the three methods I mentioned in the beginning. En lo que sigue, reflexionaré más en dos de los tres textos mencionados anteriormente.
I will do a little bit more in what I call a minorizing strategy. Ahondaré más en la estrategia de minorar. And also on the rediscovery of the kinship of the arts to the humanities. Those are the two topics I'm going to talk about. Y el redescubrimiento de la afinidad dentro de las humanidades. Probably one of the most radical strategies to minorize scientific language and its power structures was developed by a French artist, by Alfred Jarry, in the beginning of the 20th century. Probablemente una de las estrategias más radicales para minorizar el lenguaje científico y sus estructuras de poder fue desarrollada por Alfred Jarry y sus amigos en los inicios del siglo XX. He invented a discipline, I think it's a discipline, that he called pataphysics. Él inventó una disciplina a la cual llamó patafísica, I think it was in 1893 or something. alrededor de 1890. And it was a very interesting discipline because from the beginning on it played with homonymic readings. Era una disciplina muy interesante porque jugaba con palabras y lecturas homónimas. If you read pataphysique in French, it also means, it can also be spelled out like this. Pataphysique, which means the patch of physics. Si uno lee patafísica de esta forma, patafísica, significaría el parche de la física. It could also mean pataphysique, not your physics. También, it's not people's physics. También podría significar no tu físico, no el físico de las personas. Or like a nonsense word, pat de physique, pastry of physics. O como una palabra un poco burlona que significaría pastel de física. So this was from the beginning, this whole project was about producing nonsense out of scientific language. Desde un principio se trataba de producir un poco el absurdo basado en el lenguaje científico. But from the within, so he really tried to use scientific language. Pero desde adentro, tratando en verdad de usar el lenguaje científico. A very important small feature of pataphysique is the little apostrophe in front of the P. Una de las características importantes de la patafísica es la apóstrofe. Because it's a symbol that kind of says, come on, mind the gap. There's something wrong here. Porque es un símbolo que de alguna forma nos dice que hay algo erróneo acá. So it's like a little stutter before you even start speaking. Entonces es un tipo de tartamudeo antes de empezar a hablar. And I can tell you, if you write a text on pataphysics, what I did in the last couple of days, especially on a German keyboard, it is very difficult. Y les puedo contar que escribí un texto sobre patafísica, sobre todo en alemán por el teclado. Because the program would always make the wrong apostrophe, the one at the bottom line of the line. Es muy difícil porque el programa usa la apóstrofe que no es. So you have to kind of copy and paste this little symbol all the time in order to write pataphysique. Entonces hay que copiar y pegar este símbolo para poder escribir patafísica. And I think that's exactly what the whole project of pataphysique was about, to kind of make the system stumble and make it kind of irregular in its structure. Y yo creo que de eso se trata la patafísica, de hacer que todo el sistema tambalee y hacer irregular su estructura. Jarry stated that pataphysics relate to metaphysics like metaphysics relate to physics. It's a little bit complicated now, but it will be over soon, don't worry. Jarry dice que la patafísica se relaciona con la metafísica como la metafísica se relaciona con la física. And that means that his invented science should provide kind of a new metaphysical foundation for philosophy. It was a big project. Con lo que quiere decir
es que sus ciencias inventadas deben darnos nuevas fundaciones metafísicas para la filosofía. I mean, de verdad was a joke, but it was also meant very seriously. Era un tipo de broma, pero también era tomado muy en serio. And these new metaphysical foundations, they should be nonsense, wordplays, absurdist research. Las cuales serían el sinsentido, el juego de palabras, la investigación absurda. For example, he wrote a piece how to exactly calculate God's surface. Por ejemplo, él describió un método para calcular exactamente la superficie de Dios. Very interesting. So this whole idea of pataphysics was about to eliminate every idea of something like the general, like the strong Aristotelian idea of knowledge being about the general. Entonces, la patafísica trata de eliminar todas las ideas de lo general, de lo abstracto. Which is really very important for philosophy, that every real knowledge is about the general thing, not about a singular or an individual thing. Lo cual es muy importante para el conocimiento porque todo conocimiento real parte de generalidades y no de particularidades. So this whole idea of pataphysics was guided or was meant to be against the abstract, against the subsuming drive of modern sciences and philosophy. Entonces la patafísica tenía que ir en contra del abstracto, de la pulsión por abarcar el todo de la ciencia moderna. It was only interested in what Jarry called epiphenomena. Estaba solo interesado en lo que Jarry llamó el epifenómeno. So it was also never interested in like digging to the ground of something. Entonces nunca estaba interesado de escarbar la fundación de algo. But only epiphenomena and what he called singularities. Pero solo los epifenómenos y lo que él llamó singularidades. I have a longer quote, which is also very complicated, but don't worry again. Tengo una cita más larga, la cual es un poco complicada, pero no se preocupen. Because also in this case it's more about the style than about the content. Porque en este caso también se trata más de sobre el estilo que sobre el contenido. And I think we can probably just read the translation. This is in German. Yo lo traduzco y más o menos dice: un epifenómeno es aquello que se dirige a un fenómeno. La patafísica, cuya etimología con epi, metafísica, es el conocimiento de lo que la metafísica trata, sea adentro o por fuera de sí misma, y que esta misma se expanda por fuera y por dentro de la física. Esto debe buscar las leyes que sigan estas excepciones y querer aquello que el universo dicta. So this whole language imitates the logical style of philosophy in order to claim a space for art. Entonces todo esto imita el pensamiento lógico de la filosofía para clamar un puesto de las artes. It says that pataphysics, that should be that which is after and above physics. Dice que la patafísica está dentro y más allá de la física. But also within and after and beyond philosophy. Y dentro de la filosofía y más allá de la filosofía. So pataphysics, this art, science, whatever it is, that's the science of the specific. Entonces la patafísica vendría siendo la ciencia de lo específico. It's the science of everything that is not included. De todo aquello que no está incluido. And it's the science of what is there, although it is not recognized scientifically or otherwise. De lo que está allí, pero no es reconocido científicamente o de otra forma. This is why, again, Deleuze saw in Jarry the literary twin of Heidegger's revision of metaphysics.
Es por esto que Deleuze vio en Jarry el peldaño histórico hacia la revisión de la metafísica de Heidegger. So Jarry worked on this idea of pataphysics for 20 or 30 years. Jarry trabajó en esta idea de la patafísica alrededor de 20 años. But it's also impressive to see that Jarry had a very sharp notion of the practical effect of the sciences or of categories. Pero también es impresionante ver que Jarry tenía una muy aguda percepción de la ciencia y de las categorías. One of his essays in a journal, doesn't matter, from 1901, for example, points to the racist categorization of colored people as crooks by the French police. En un periódico, el Carte Blanche de 1901, señala, por ejemplo, la categorización de la gente de color por parte de la policía francesa al categorizarlo como unos bandidos. So it was not only like a fantasy game, he really was very aware of what those categories do. Entonces no era solo un mundo fantasioso, sino también estaba consciente de lo que esas categorías podían producir. Especially at that time, around 1900, there was a very, very close relation between sociology as a scientific discipline and police action and the whole juridical system. Hacia 1900, la sociología era considerada también como un aspecto muy importante. Yes. So this whole idea of kind of exploding scientific categories from the inside had also a very practical and a political aspect. Entonces esta idea de explotar los sistemas dentro de sí mismo pues también tenía una incidencia sobre la política muy grande. Yes. And Jarry did all of that by writing articles in public newspapers, so he was also heard with his efforts. Y Jarry logró esto por medio de periódicos que estaban al alcance público, entonces fue muy oído. So how does one practice pataphysics? Entonces, ¿cómo practica uno la patafísica? By imitating and thereby minorizing scientific language, I would say. Por medio de imitar y por esto minorizar el lenguaje científico. So, for example, Jarry gives a technical description of how to build a time machine in one of his books. Por ejemplo, Jarry da una descripción técnica de cómo construir una máquina de tiempo en uno de sus libros. Other methods are kind of pre-surrealistic. Otros métodos son una especie de presurrealismo. For example, accidental or stochastic composition. Por ejemplo, composición al azar. Again, here he uses mathematics not as a functional tool, but as an aesthetic method. So he uses the method of the sciences, mathematics, to produce an aesthetic effect. De nuevo, él usa la matemática, pero no como una herramienta funcional, más como un método estético de superar formas y semánticas convencionales. So that was Jarry, but pataphysics were much bigger. It was really a kind of a movement in France and in Europe. Pataphysics generated really interesting followers. La patafísica fue más grande que Jarry y generó grandes e interesantes seguidores alrededor de Europa. For example, Marcel Duchamp, John Cage, and also the situationists. They thought of them of being followers of Jarry's idea. Como por ejemplo lo serían Marcel Duchamp, John Cage y los situacionistas que pensaron estos pensaron de sí mismos como seguidores de Jarry. Also in 1948, consequently, a collège de pataphysique was founded. Of course, such a discipline has to be institutionalized. En 1948, por supuesto, tuvo que ser fundado el Colegio de la Patafísica. It was founded by Raymond Queneau and Boris Vian, and the list of followers reads really like the who is who of avant-garde art. Fue fundada por Raymond Queneau y Boris Vian, y sus seguidores son muy famosos miembros.
I just name some of them: Max Ernst, Eugene Ionesco, Juan Miró, Groucho, Harpo, and Chico Marx. Interesting. But also Jean Baudrillard, Dario Fo, Umberto Eco, Man Ray, like very different personalities. Algunos de los ejemplos serían Max Ernst, Eugene Ionesco, Joan Miró, Groucho, Harpo, Chico Marx, Jean Baudrillard, Dario Fo, Umberto Eco, Man Ray y Harald Sessman, que son en verdad personajes muy variados. Also, this college had a lot of branches, for example, in Milan, in Braunschweig, in London, and in Amsterdam. I don't know whether there is one in Bogotá. You have to research. El colegio tenía varias sedes, como por ejemplo en Milán, en Braunschweig, en Londres, en Ámsterdam. I think the most active branch was the London branch, or still is. Creo que la sede más activa ha sido y creo que sigue siendo la de Londres. And I just named some of the sub-departments they founded. For example, there exists a bureau for the investigation of subliminal images. This one. Voy a mencionar algunas de las subdivisiones de esta oficina en Londres. Una sería la Oficina para la Investigación de Imágenes Subliminales. Then the Committee for Hirsutism and Pogonotrophy. Otra sería el Comité por Hirsutism. Bueno, estas palabras son palabras inventadas. Pues, Hirsutism y Pogonotrophy. The Department for Dogma and Theory. El Departamento de Dogma y Teoría. The Department of Potter's Sons. I have no idea what that means. El Departamento de Votaciones, otra palabra sin sentido. The Department for Reconstructive Archaeology. El Departamento para Reconstrucción Arqueológica. The Office for Patentry. La Oficina para Patentes. And of course the Pataphysical Museum and Archive. Y el Museo y Archivo de Patafísica. So what I brought here is a small excerpt from the webpage of this institute, this Bureau for Subliminal Images. You can find it on the web, of course. Acá traje una de las partes de la página de internet de la Oficina de Imágenes Subliminales. Just to show you how they act. They kind of invent logos, they use definitions, they pretend to produce publications and projects and so on. Solo para mostrarles cómo funcionan, ellos inventan logos, inventan publicaciones. For example, in this case, there's a definition of what a subliminal image is. Por ejemplo, en este caso, ellos tienen una definición de lo que vendría siendo una imagen subliminal. And it is defined as rational hallucination. Y es definida como una alucinación racional. So I think it makes very evident how this whole idea of pataphysics is meant to work and how it really does work. I mean, they're still online. Entonces creo que muestra muy claramente cómo es que toda la idea de la patafísica funciona. I presented this because I really think it's one of the most radical ideas on how to do that, how to kind of invade a scientific language and use it in order to enforce artistic ideas. Usé esto porque me parece muy importante cómo se inmiscuyen dentro del lenguaje científico para producir un tipo de lenguaje artístico. So that would be like the first part, and we can have questions here if you'd like to, because it's going in kind of a different direction. Sí. Tengo una pregunta. El otro día en una clase de dibujo nos pusimos a mirar referentes extraños y terminamos viendo una serie de videos de accionismo vienés. Los estudiantes decían, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible? ¿Qué es eso? Un poco, algunos, ¿no? Y entre bromas decíamos, es interesante que en medio de este tipo de institución haya una clase que esté viendo ese tipo de operaciones y también de proceso, si queremos llamarle investigación.
algo radical. Entonces quería preguntarte si nos puedes contar algo en términos de cómo se referían los accionistas vieneses a su práctica con relación al campo académico. Sí. I think the closest relation between the Wiener Aktionismus and something like pataphysics or research is that they were very, very fond of cybernetics. Creo que la relación entre el accionismo vienés y la patafísica es... Ah, ok, como la información primaria. No, it's like early informatics. Sí, como la informática primitiva, sí. Sí. Especially one of the Viennese artists, Oswald Wiener, he then became something like an engineer. De hecho, uno de sus integrantes, Oswald Wiener, se convirtió en una especie de ingeniero. But he always stayed an artist while he was doing cybernetics or informatics. Pero siempre permaneció un artista mientras hacía informática. For example, Wiener was very interested in like chaotic systems, and that's something that he found in the arts, but also in mathematics. Por ejemplo, a Wiener le interesaban mucho los sistemas caóticos y fue algo que halló tanto en las artes, pero también asimismo en la matemática. So that, I think that he was really fascinated by cybernetics because it also, like pataphysics, it was the science of chaos. Creo que por eso le gustaba la patafísica, porque era la ciencia del caos. So I think yes, there are relations, but not for all the artists. Y pues sí, creo que hay relaciones, pero pues por supuesto no para todos los artistas. But they were interested in this mathematical stuff. So, sí. Yo quería, hay una idea que tú traes acá, un poco heredando el pensamiento de Deleuze sobre esta ciencia de lo singular, ¿sí? Por oposición a la definición aristotélica de la ciencia o del conocimiento en general como un saber de lo general, ¿sí? Esta ciencia de lo singular sería privativo de un tipo de arte experimental, o podría reconocerse otros, podrían reconocerse otros ámbitos del conocimiento de lo singular que no fueran propios de este arte, digamos, de la experimentación o de la investigación en el sentido que tú lo expones. Yes, I think it's not this sciences of singularities. It's not true for every kind of art in the same way. Estas ciencias de las singularidades no son verdaderas para todo tipo de arte en la misma forma. It's a very specific methodology. Es una metodología muy específica that really kind of mimics experimentation. I really think it's specific. It's not there in every artwork. que en verdad imita la experimentación y no creo que esté siempre. And it's not about subjectivity of the personal. That's important. Y no se trata de la subjetividad personal. Not in the classical sense of that the artist is like the one that has a strong subjectivity and talks about his personal relations to the world. Como no, en el clásico sentido de que el artista tiene una posición subjetiva y le habla de sí al mundo. It can be a very subjective and idiosyncratic method, but only if this subjectivity is used to investigate. Puede ser un método en verdad subjetivo y idiosincrático, pero si esa subjetividad se utiliza para la investigación. Because those singularities that Deleuze means they are everywhere. Porque estas singularidades de las cuales Deleuze habla están en todas partes. It's not something reserved for humans, and especially not for bourgeois consciousness. No es algo único de los humanos y de cierta manera no para la conciencia burguesa.
It's really more like the drive to find singularities and to find things in the world that were not there before. It's really more like a never-ending quest to discover and to rediscover what cannot be seen by the grid of rational knowledge. Es más una necesidad de descubrir y de llegar a ver cosas que nos pueden a través del lenguaje consciente. And I also think that cultural studies can be very interesting if they define themselves as a kind of a science of the untranslatable, of the singular, of the substructure of this idea of the world. Y puedo creer que los estudios culturales son realmente interesantes si se ven a sí mismos como lo intraducible y como una subdivisión de eso. So, does that give an answer? Más o menos. Es que estaba pensando en la idea, volviendo a Aristóteles, su definición de la obra artística en los términos de la mímesis. ¿Sí? Y la obra de arte como mímesis es totalidad, fundamentalmente. Una totalidad en la que el todo gobierna a las partes. ¿Sí? Y no sé si esta ciencia de lo singular en el arte tenga que ver con la crisis de la mímesis. Sí. Yes. It's not arts that are fantasy and it's not arts that represent. No son artes que son fantasía y no son artes que representan. Well, that's something you could say, but then still the possible ways of doing are vast. So. Eso es algo que se podría decir, pero las posibles formas de hacerlos pues son. But I think that's two important things that arts are not. They are not representing anything, and they are not like the anti-world to the real, like fantasy. Hay dos cosas importantes del mundo y es que no están representando nada, pero tampoco están siendo como el antimundo de. So somewhere in between those things. De alguna forma está en el medio de esas dos cosas. Sí, I will try. ¿Cuál crees que es el efecto que tiene, digamos, esta idea de burlarse del discurso científico en la ciencia? ¿Tiene algún efecto en la ciencia? You want to Is there an effect? Yeah, so you're making fun of the science, of discourse of science, right? So does it have any impact in science? I guess not, and so what's the point? I mean, because science is being used to destroy the earth, right? So you can make fun of it all you want, and, calculate the area of God, but they're using it to calculate, what minerals are underneath us and how to extract it. So I agree. There is no direct impact. There is none. Sí, estoy de acuerdo. No tiene ningún impacto directo. But there is no direct, of course. But Alfred used his voice as an artist and as a writer. Pero Jarry usó su voz como un escritor y como un artista. To point towards the absurdities of scientific language, and he was heard. Para mostrar lo absurdo del discurso científico y del lenguaje científico. yeah, but maybe what happens is that you make the scientific discourse seem less dangerous, and it's pero el peligro es que cuando uno minimiza este discurso que es tan potente, lo que uno cree que es menos peligroso es lo que en realidad es. So maybe what's happening is that you are actually feeding that discourse. Lo que pasa es que uno en realidad está reforzando ese discurso científico al hacerlo parecer menos peligroso de lo que en realidad es. Yes, and I don't think that this is a good way to critique science. Sí, yo creo que este no es un buen método para criticar la ciencia. To critique science, you need history of science,
you need a political idea of what the sciences do. You need a theory of scientific knowledge. I totally agree. Para criticar la ciencia se necesitaría historia de la ciencia y un conocimiento vasto de lo que es la ciencia. And I also agree that making fun is not a very efficient way of critiquing science. Y también estoy de acuerdo que burlarse de la ciencia tampoco es un método muy eficiente para criticarla. But what Jarry was doing was not criticizing science. He was kind of trying to develop a stance for the arts. Pero lo que Jarry estaba buscando no era criticar la ciencia, sino crear un espacio pues, para el arte. So he was really trying to develop a language for the arts, and that's a difference. Tratando de desarrollar un lenguaje para las artes, lo cual es diferente. So I totally agree. It's not a very efficient way to criticize science, but that's not really what it was about. Entonces estoy de acuerdo, no es un muy buen método para criticar la ciencia, pero de todas formas de eso no se trataba. So, yes. But it's a big question. I'm sure that because this relation of the arts and of the sciences is a power question. And so, yes, you're totally right. That might not be the last word. Pues lo que me parece que es peligroso y lo que da susto, so what seems dangerous to me and what's scary, es que si digamos el discurso de la ciencia parece ser algo ridículo, so if the discourse of science seems to be something that's ridiculous, entonces no va a haber una instancia en la que la gente realmente se preocupe por el alcance destructivo de la ciencia. So people won't be able to acknowledge how destructive the science behind the discourse even is. That's it. Possible. But also I think it's not only ridiculous, it's really also showing that it's a method that shows that sciences don't have the end of all truth in their hands, because what Jarry also does by mimicking scientific language is kind of that he shows the mechanisms of this kind of language. So it's not only ridiculous, it's really also very well constructed. Sí, no es solamente ridículo, sino que Jarry también está buscando como decir que las ciencias no tienen la última palabra. Yeah. But we can discuss about that in the end again. So, how much time do we have left? So the second strategy I would like to discuss is what I call the rediscovering of the relation of the arts to the humanities. Entonces, la segunda estrategia que quería discutir es el redescubrimiento de la relación con las humanidades y las artes. Just bringing some examples of this rediscovery that I see in the last couple of years. Para traer algunos ejemplos de este redescubrimiento que he visto a lo largo de los últimos años. One of the fields that has been vastly worked on in cultural and media studies, but also in the arts, is the idea of the archive. Uno de los campos que más ampliamente han sido trabajados en los estudios culturales y en medios, como también en las artes, es la idea de archivos. They were working on the archive as a kind of generative matrix for what is important to a society or to a culture, and what is being lost in every culture, in every society. Este archivo sería como una especie de matriz generadora de aquello que es importante para una sociedad y de aquello que se pierde en el tiempo. So it's all about what values are relevant in a society, but also on the material basis of the culture. Entonces se trata de los bienes que son útiles para la sociedad, pero también en su sentido básico. I won't go into this debate very deeply, but of
course, it was fostered in cultural studies by very important theorists like Jacques Derrida and Boris Groys. Many artists have been very fascinated by the effects, but also by the violence of the archives, and also by the dynamics that can be found in there. Muchos artistas se han fascinado con la violencia y también con la dinámica de estos archivos. So a lot of them began to build archives on themselves, on their own. Algunos de ellos empezaron a hacer archivos por su cuenta. And I just have a couple of examples. That's the works of Mark Dion, you might know. Do you know him? Like a working class artist that kind of started building his own archives in the 80s, around in the 80s and 90s. He came like from outside the society, from a working class background, and this is what triggered his desire to make alternative archives. Un artista que venía de la esfera baja de la sociedad y que se empezó a motivar para realizar este tipo de archivos. So what he did in the 90s especially was to build ephemeral archives of ephemeral things. Lo que Dion hizo en los 90 fue realizar un archivo de lo efímero. So here are two, one from the 90s, and that's some newer archives of things that were thrown away. Estos son nuevos archivos de cosas que son tiradas, pues, botadas. And then there is an example of a more political archiving strategy. Hay un ejemplo de una forma de archivar más política. It's the Internet archive of the Atlas Group. They call themselves Atlas Group. El archivo de internet de un grupo que se hace llamar el Grupo Atlas. It's a Lebanese art association, and their archives are meant to be political interventions into the youngest history of Lebanon. Es un archivo sobre la intervención en la historia reciente de Líbano. They try to construct something like an alternative archive of the Lebanese war by combining found and invented stories. Tratan de reconstruir la guerra en el Líbano a través de historias encontradas o inventadas. So they are telling stories about agents, civilians and casualties. Entonces ellos están contando historias de civiles muertos. They produce documents and they find documents. Ellos producen y encuentran documentos. And by this they really want to the point that history is made now, and that every kind of history is always an invention of the present. Y con eso tratan de demostrar que la historia es hecha en el presente. And they always reflect on the formal qualities of images, like in this case, they would reflect on the authenticity of a photograph or of an official stamp. Siempre realizando una reflexión acerca de las cualidades formales de la imagen e imágenes de propaganda. And also with films, they have like found footage, but they also make films that they present in their archives. They became really a very powerful force in like the political activists in Lebanon as well. Ellos han tomado nuevas tomas, pero también usan imágenes de archivo y se han vuelto una influencia política importante y relevante en el Líbano. Okay, that's for the archive. And something that is related to the archive. In the last years, many artists, especially from the former East, that's an interesting coincidence, perhaps, they have started to develop their own versions of art history.
En los años recientes, artistas también han empezado a crear sus propias versiones de la historia del arte. I also learned here that in Colombia that art history is not a really established discipline. Acá en Colombia supe que la historia del arte no es algo bien establecido en Colombia. In Europe that's kind of different, so art history is really also something like a master discourse, and it's interesting that artists try to intervene into this discourse, into this academic discourse. En Europa es diferente, en Europa existe un discurso académico muy fuerte y por eso es que los artistas tratan de meterse en ese discurso o influir en ese discurso. So one very recent example is the one that you can see up there, a small fragment of it at least. It's a project by the Slovenian artist Janez Jansa, who together with students from the Free University Berlin developed a performance on a feminist art collective. Uno de los ejemplos sería el artista eslovés Janez Jansa, que junto con los estudiantes de la Universidad Libre de Berlín desarrollaron un performance acerca del colectivo feminista Küche. This feminist collective is called Küche 11, Kitchen 11. Este movimiento colectivo feminista es llamado Cocina 11. And this collective was founded in the 60s in Berlin. El cual fue fundado en los años 60 en Berlín. This research group, students and artists, they researched documents, they interviewed contemporary witnesses, and they also reconstructed an opera that those 11 women wrote. That's an excerpt from this reconstructed opera. Ellos investigaron la documentación existente e hicieron entrevistas a personas que vivieron ese momento y así tratar de reconstruir una ópera que hicieron 11 mujeres, que habían hecho 11 mujeres. The co-workers of those women from Kitchen 11 were ants. They worked with ants. Sus compañeros de trabajo para esa ópera Cocina 11 eran hormigas. That's also like the gestures you see up there. It's kind of ant. Esos son como los gestos que ven en la pantalla. And that was also to reflect on the gender relations of the 60s, like the ants as the working animals, that in the unloved working animals within the house. Esto trató de reflejar el tipo de relaciones de género entre mujeres y hombres. So the students in this workshop, they produced this show to present their investigations to the public. Los estudiantes produjeron una exhibición para el público. But of course this group had never existed. Pero por supuesto este grupo nunca existió. Was invented. But during the research on this group, the students had to study a lot of things that are very important for art history or also for social history. Pero durante su investigación los estudiantes habían estudiado muchos hechos y el contexto del movimiento feminista de la época. So they studied the feminist movement, they studied the style of performance in the 60s, they studied the history of unpaid labor, and so on. Ellos estudiaron el tipo de performance de los años 60, la historia de la labor, de la mano de obra sin pago, y etc. Because in order to present such an authentic account on feminist performance art, they had to know a lot. De tal forma que para representarlo originalmente necesitan en verdad saber mucho acerca de esto. So I think it's a really nice example of what one could call artistic research in the classroom or something. Entonces es un ejemplo que me gusta mucho de lo que se podría llamar investigación artística en un salón de clase. Another example, here's another from the performance. Another example is from the last year's Venice Biennial, and it's the work of a Croatian performance group
named Bad Company. They're from Zagreb. Otro ejemplo es de la última Bienal de Venecia y es el trabajo de un grupo de performance de Zagreb que se llama BAC. So again, former Eastern countries, and they are really very active in this idea of an alternative art history, I think. De nuevo, los países de Europa del Este son muy activos en cuanto a generar un nuevo tipo de historia del arte. They are an interdisciplinary performance group consisting of dancers, dramaturgs, and philosophers. Es un grupo interdisciplinario en los cuales están dramaturgos, bailarines y filósofos. And for the biennial, they showed and reconstructed the cinephile work of another Croatian artist named Tomislav Gotovac. You can see him up there. Y para la Bienal ellos reconstruyeron el trabajo del cinéfilo también artista croata Tomislav Gotovac. He was also active in the late 60s, 70s, also in the 80s. Él estuvo activo durante los 60s, los 70s y un poco de los 80s. He made very spectacular live performances. You can see that on the left. Él hacía muchas acciones muy espectaculares. But he also made very specific films. Pero él asimismo hacía películas muy específicas. Because in ex-Yugoslavia, you have to know, film material was very expensive. Pues como ustedes saben, en la ex Yugoslavia el material fílmico era realmente costoso. And what he did was what he called home porn movies. Y él hacía lo que llamaba películas de porno casera. So he filmed himself having sex with somebody. That's not so spectacular. Entonces él se grababa con ciertas parejas teniendo sexo, lo cual no es muy maravilloso. The interesting thing was that he then showed those movies only to one person at a time. Pero lo interesante es que luego le mostraba esas películas a solo una persona por vez, una persona a la vez. So he kind of created something like a mixture of public and private space. Entonces logró crear como una especie de mezcla entre el espacio público y el espacio privado. So, very strange artist, and that company worked on his biography and also on his ideas about body, space and time. Batko trabajaba con sus ideas sobre el cuerpo, el tiempo y el espacio. But they also added more contemporary reflections on his work, like for example on the idea of time. Pero también añadió reflexiones más contemporáneas a la escala del tiempo, en cuanto al tiempo. So at the biennial, for the biennial, they made films, they performed live, and they had also their visitors filmed within the space. Entonces para la Bienal ellos hicieron películas, hicieron acciones en vivo y filmaron a sus visitantes. And they also reflected on what this kind of home porn movie could mean in the times of YouTube. Y lo que eso podría significar esta película de porno casero en los tiempos de YouTube. Yeah. I'm just quoting a small sample from what they wrote for the biennial because I think it's very genuine as an artistic enunciation. Solo para citar algo que ellos escribieron para la Bienal que me parece muy importante como un enunciado artístico. Their work endures a temporal gesture. It records in images the comings and goings. Su trabajo perdura como un gesto temporal y logra grabar en imágenes las venidas y idas. Theater, our line of work, always requires our presence. El teatro siempre requiere de nuestra presencia. It cannot take place if we are not there. No puede suceder si no estamos allí. And here we remain in our absence.
in recorded images, as you will too. Y aquí en el video permanecerán en nuestra presencia. And in images on screens you will see the presence of your absent fellow visitors. Y en las imágenes y en las pantallas ustedes verán la presencia de visitantes ausentes. Just as you will perhaps witness the absence of your own presence. Así como de pronto ustedes quizás presenciarán la ausencia de su propia presencia. Become co-present in time with someone who is not with you in space. Convertirse copresente en el tiempo con alguien que no está en el mismo espacio que ustedes. The image is a time machine, a transport in time. It opens and forecloses the imagination of the future. La imagen es una máquina del tiempo, un transporte en el tiempo. Esta abre y cierra la imaginación del futuro. And I quoted that a little bit longer because I think they're really also developing some language to describe what they're doing here in combination with this idea of adding to the academic art history. And I think the show was really very interesting, the show they did in Venice, because of this. Because it was not only art history, but also a reflection on aesthetic forms as such. A ella le parece muy relevante porque no es solo una acción performática, sino también cuestiona la estética. So both projects, Küche 11, and this one, they are taking an active part in writing the art history of performance art, something that is done right now. Lo que ambos proyectos logran es tomar una parte activa en escribir la historia artística del arte. But they are also reconstructing the means of making art history. Pero aún más, ellos están y reconstruyendo los mecanismos de hacer historia. And I think this is a very important thing to do in times we are told that there is no history and no other future other than the version of capitalism we already know. Y yo pienso que esto es algo muy importante de hacer en tiempos en que se nos dice que no hay historia y no hay otro futuro más allá de la versión del capitalismo que ya conocemos. So it's really also about regaining ideas of making a different future, I think, especially in the work of that company. Sí, se trata de de ganar ideas que sirvan para construir un futuro diferente. I will stop very soon, and I will end with a project that should, in my opinion, stay the way it is right now. That means it's not realized, and I think that's a good thing that this project is not realized. Finalizaré muy pronto con un proyecto que, en mi opinión, debería permanecer en la forma en que está, es decir, no realizado aún. It's the Serpentine's Gallery. It's a big project by the Serpentine Gallery. It's called Agency for Unrealized Projects. Es la agencia para proyectos no realizados. This website you can see that it's under construction. La página de internet, como ustedes pueden ver, está bajo construcción. The founder of this agency, Hans-Ulrich Obrist, has already published a book with the name Unbuilt Roads. El fundador de la agencia, Hans-Ulrich Obrist, ya ha publicado un libro sobre carreteras no construidas. So he's really interested in this idea that the arts is the realm of the unfulfilled possibilities. Entonces está muy interesado en que el arte es el reino de las posibilidades aún no realizadas. For the agency, artists were asked to submit a project that had never been realized, but they had dreamed of. A ellos se les pidió que, basados en diseños arquitectónicos que nunca hayan construido, In my opinion, those projects should never be exposed. y en mi opinión estos proyectos nunca deberían ser expuestos. Because if they are just another triumph for an already very powerful curator. De ser así, de ser expuestos, solo sería otro triunfo para el ya poderoso curador, Who is then able to expose the treasures he has found in this big ocean of artistic possibilities. el cual puede exponer los tesoros que ha descubierto en este mar de posibilidades artísticas. If they stay virtual, on the other hand, one can imagine those
other words. You really have a feeling of the unfinished possibilities, of the things that are never really born. Por otro lado, si permanecen virtuales, uno podría imaginar esos otros mundos, incontables ideas sobre las cosas en un estado naciente que no han nacido aún. As soon as they are exposed, though, they would enter the competition of originality and innovation, the project logic of creativity. Si de ser expuestos, ellos entrarían en la competición por la originalidad y la innovación, y asimismo en la lógica del proyecto de creatividad. Which is a big problem at this time. Lo cual es un gran problema hoy en día. So am I saying that it's time to stop making art? Entonces estoy diciendo que es un tiempo para parar de hacer arte. No, I think I'm saying that in this kind of knowledge and creativity based, in a neo-capitalist world, it's just not enough to seek for the realm of the inexhaustible possibilities anymore. No, lo que estoy diciendo es que en un mundo neocapitalista basado en el conocimiento y la creatividad, no es suficiente buscar el reino de las posibilidades inagotables como en el periodo romántico. Because this is what market logics are all about. They are very good in fantasizing about future possibilities and unexhausted possibilities. En esto es lo que se basa el sistema de mercado, en un reino de posibilidades inagotables. My idea would be that if pataphysics was about exploding scientific reason from within for the sake of art, for the sake of the arts, to give the arts a voice. Mi teoría sería si la patafísica se trataba de explotar el conocimiento científico desde adentro. It's probably time to invent something like pataconomy. Entonces es probablemente tiempo de inventar algo como la pataconomía. I kind of like the word because it echoes nicely with patacones. La palabra me gusta porque rima con patacones. And yeah, I think it would be great to try and eat economy instead of being swallowed up by it. I think that would be nice. Sería excelente poder reír y comernos la economía y no que esta nos tragara a nosotros. So the idea could be to become something like false friends with economy. Entonces la idea sería como convertirnos en amigos falsos de la economía. To develop methods to explode it from within. Y desarrollar métodos que puedan explotarla desde adentro. And so I thought about this ending. And it's really not about kind of ridiculizing economic reasoning, but it's really about knowing as much as possible about the theory and about the practices in order to be able to kind of shift them somewhere else. Sí, no se trata de denigrar el conocimiento económico, pero se trata más de conocer muy bien estos aspectos de la economía para lograr algún tipo de cambio. For example, there's I think a very interesting book. A very interesting book by a literary scholar who researched on the relation of fictional literature and economic theory. Y hay un libro que me gusta mucho que racionaliza sobre la literatura y la economía. Because like classical German literature kind of developed right at the same time when economic theory was developed. Porque la literatura clásica alemana se desarrolló, emergió casi al mismo tiempo que la economía. For example, this guy, he could show that Goethe was, when he was thinking about literature, about fiction, he was also thinking about paper money. Y este autor demostraba que cuando Goethe estaba pensando sobre literatura, también estaba pensando de alguna forma sobre el dinero, sobre el billete. So what he did in the historical research was to show that economic theory had in its core some fictional, some
fiction, has some fictional core within itself, because it has to speculate about the future, about. Sí, lo que trataba de demostrar era que la economía en su núcleo también poseía ciertos factores ficcionales, porque constantemente estaba especulando acerca del futuro. It has to imagine different ways of economic development. Tiene que imaginar diferentes caminos para el desarrollo económico. And I think that's exactly the thing I'm thinking about when I say patagonomy, to really dive into the very reason of economic thinking. Y creo que eso es lo que estoy buscando cuando uso el término patagonomía, porque estoy tratando de llegar al núcleo del razonamiento económico. In order to show that it's not the truth or whatever, but that it's a cultural product, as is a novel. No para mostrar que es It's not the truth. sí, no es la verdad absoluta del mundo, sino también un producto cultural, igual que la literatura. Yes, that's it. So, we can go on with the discussion we started already. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, ¿O comentarios? a mí me resulta bastante sugerente la idea con la que cierras, de tal vez sea un momento en que el arte, o sea un momento en que sea importante pedirle al arte que se detenga, ¿sí? Me gustaría que desarrollaras un poco más esa idea cuando hablas de este último proyecto, que solo existiendo como proyecto irrealizado tiene sentido, y tiene sentido no solo artístico sino político. ¿Cuál sería ese llamado tuyo al arte en términos de detenerse? I think what I wanted to say, probably a bit complicated, was that I think it's important that the arts preserve their ability to think beyond the given. That's important. Lo que creo que es importante es que las artes conserven su capacidad de pensar más allá de lo que es dado. And also that they can, as a institution of society, like as an institution, they represent the other versions of the world, as an institution. Y también como una institución de la sociedad representan la otra cara de las cosas. And that's important. But at the other hand, I'm really very frightened about this ongoing project logic. Pero por otra parte me da mucho miedo este recurrente como lógica de proyecto. And this is probably the paradox I wanted to have here in the, like more or less in the end, because we can't escape this, totally ferocious capitalist drive that kind of inflicts on our imaginary and also on this idea of possibilities. And this is why I'm kind of also frightened by this, by the very point at which we arrive at. I think it's hard to escape. Y creo que esto es lo que me da miedo, es este sistema furioso que está constantemente como irrumpiendo en el imaginario que nosotros tenemos. So how can we preserve like this cultural place of the arts and still say no to this whole talk about possibilities and projects? How can we do that? Sí, la pregunta es cómo conservamos el lugar del arte dentro de la sociedad y no caer en ese como reino de posibilidades y posibilidades no realizadas. I think it's complicated. I don't have like the big answer to this, but I think this idea of really researching deeply into scientific reason is very important. It's one very important thing
economic theory in that case. Y es complejo, pero es realmente importante por eso indagar como en el razonamiento científico o el razonamiento económico. I can't just say, okay, quantitative economies, I'm not interested in that. I'm an artist. I'm only concerned with perception and with beauty and sensual experience. I think that's really a big danger if we don't dare to go into this area. For me, at least that's what I think. Y yo creo que es realmente pues, un peligro para el artista quedarse simplemente como en el campo de lo perceptual, campo de la estética y no inducirse pues, en el campo del lenguaje científico. No, es que siento, a mí me resulta muy interesante lo que dijiste al final, porque siento que es una especie de, me hace pensar en los iconoclastas, ¿sí? en la negación, en una cierta prohibición que recayó hace muchos siglos atrás sobre el arte, ¿sí? En términos de la negación de representar lo irrepresentable, la divinidad o de lo que se tratara, ¿sí? Aquí parece que esta es una prohibición que políticamente puede conducir a poner en evidencia estrategias de la economía y del sistema de producción en general, ¿sí? Pero siempre funciona como una estrategia de negación, como una estrategia negativa, como un desplazar la presencia por el negar, ¿sí? Pero no puedo decir más allá de eso, porque no lo puedo concebir todavía. No sé si soy claro. Yes, but I don't know whether I have another answer. Yes, it's exactly about how far the negative space of the arts were historically are very important as this moment where politics shall be opened up to all those voices that are not present now. Okay, that was like the negative space of the arts. And sometimes I have the feeling that, No, sí, que este espacio se abra como a la política, pues esto sería como pues, espacio negativo, pues como dentro del arte. And I have the feeling that probably it's not enough anymore to dwell in this space of negativity and of where power doesn't touch us and where some Hegelian idea of paradise is somehow present in everyday life. I have the feeling that the problems are so complicated that it must be otherwise probably. Sí, y creo que no es suficiente habitar este espacio donde el poder político no pueda tocar al arte, sino ya hay algo más que se debe hacer. And the complicated thing is, again, there's no direct way. I mean, the arts cannot act directly because they are a different and important subsystem in society. Y las artes no hay un camino directo porque las artes siguen siendo un subsistema de la sociedad. For example, in the last Berlin Biennial, it was like done under the spell of we're not doing arts anymore, we're doing politics now. Por ejemplo, en la Bienal pasada de Berlín, el moto de la Bienal fue más o menos, ya no vamos a hacer arte, vamos a hacer política. With the effect that there was no interest in art. Con el efecto que no había ningún arte interesante para ver. But politics still didn't take care about what was going on. Y asimismo, pues la política realmente no le interesaba lo que estaba sucediendo. Because it's an art event. So, in this case, everything is lost. Claro, porque era un evento del arte, entonces no le interesaba, y en este caso, pues todo está perdido. What I was trying to propose were really only some
very minor methodological reflections, and I really think that, for example, to get closer to historical methods can help to develop some relevant instances, because then at least you're conscious of and you're conscious of your own history, and you can intervene in how the story is told. So it's an indirect way that could help to reconfigure el lugar. Sí, yo estaba tratando de decir ciertas metodologías que son importantes, como la historia, y cómo seguir esa metodología también puede hacer que uno redirija eso. ¿Tú crees que puede ser visto el arte sin que sea vista como una institución? El hecho no de levantarla como una forma de institución, sino del hecho de que es algo de todos y que no hay que resaltarlo, sino que simplemente es parte de cada quien. Yes and no. Yes, of course, if you are talking about very basic abilities to develop forms and to get in touch with the world by percepts, by sensual means, yes, of course, there is some general basis of that everybody has. Sí, no, y sí está hablando pues de percepción, sí hay cierto grado de habilidad de todas las personas para actuar así, para percibir. But at the same time, the arts are totally, they can't be thought of other than a cultural realm, because they have an institutional tradition since 500 years or more, no, much more. So the society tells the arts what they can do and cannot do. It's not their own choice. It's not a choice that I can make or you can make. It's like a historical place where they ended up somehow. Sí, el arte está totalmente pues, ligado a su historia de más de 500 años, y la sociedad prácticamente dictamina qué es lo que va a hacer el arte. No es una decisión de cada quien, sino... For example, this idea of a negative space. This is where no power takes place. This is where no reason takes place. This is the other side of society. That's not something that an individual imagines. It's something that is historically determined. Por ejemplo. Pero la historia es algo que cada quien se puede construir, ¿no? See, this is where I wanted to come to, and I think if you want to have another definition of what art is, you cannot just ignore this, you will have to fight it. This is where first of all, you will have to know what is the institutional side of the arts, and then you can fight it. That's probably also the core of what I wanted to say. It's that it's important to know the enemy, and that if you don't know that, and if you're naive, if you act as if the arts hadn't this societal place, you won't have many great chances to reinvent history, for example, or to reinvent the place you're in. So yes, of course, it's not a destiny. History is not a destiny. It's something that is done and overdone all the time. Oh, sorry, that's La idea es como no negar la institución del arte, sino ir como combatiendo en contra de eso, porque es como el núcleo de toda la conferencia que ella está dando, y de realmente uno poder redirigir y reconstruir
la historia y no actuar ingenuamente y ignorar eso y ser como ciego a la institución del arte. So I think it would be great if there was no institutional place for the arts, but there is, so to say. Sí, sería genial que no hubiera puesto un lugar institucional para las artes, pero pues la hay. The same would, I would much more like that there wasn't an art market, this crazy art market, but there is. And so it's better to know somehow how it works. Sí, me gustaría que el mercado, pues que el loco mercado del arte pues no existiera, pero pues es mucho más acertado conocer esto. Bueno, muchísimas gracias Karen, muchas gracias Francisco.